wetu Yesu Kristo. Mahali popote mnapatikana, wapendwa wasikilizaji, zaidi sana wanabii za Mungu, wale ambao wako na mgonjelea Bwana wao ama kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mahali popote mnatufuata ku radio RTVH 103 MHz, ikipindi chetu tena ambacho tunapitiza muda wote wa confinement. Tumekuwa hapa samedi 20h-20h45 na kila dimanche tunakuwa hapo 10h-11h. Hivi tena Mungu ameruhusu tuamuke. Sifa, heshima, shukrani, nguvu zote zimurudilie tena yeye. Hivi tunawaambia tena Maranatha ndani ya mgini ya Butembo na kando kando, iwe Lubero, iwe Beni, iwe Kimbulu, iwe Munoli, iwe Muhangi, partout kwenye mnatufuata, tunawaambia Maranatha, Yesu yuwaja. Hivi tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, asante kutuamsha katika giza la usiku na kutuonesha tena pambazuko ya leo. Imeandikwa, mwanadamu ataishi kwa mkate tu, ataishi tena kwa kila neno itokayo kinywani mwako. Bwana na Mfalme, hivi leo imeandikwa, na wale waliokuwa tayari waliingia chumba cha harusi na mlango ukafungwa. Seigneur, imeandikwa tena, mahali kutapatikana mzoga ni pale kutakusanyika wanatai. Acha vile Biblia inasema, tukuamini vile imeandikwa, kwani umepromettre ukasema, ule ambaye anakuamini kulingana na maandiko, vijito vya maji vitatiririka toka tumboni mwake. Andiko yako nasema ya kwamba ulisema maneno haya, ukasema juu ya Roho Mtakatifu watakaopokea wale ambao wanaamini kulingana na maandiko. Tubarikie tena saa moja pamoja na nyakati za asubuhi hizi, jina la Yesu Kristo. Ni mimi mtu wa Mungu, ndugu Alain Paluku. Namba za simu 09 72 40 50 82, 09 72 40 50 82, ama tena 071, ama tena 081 13 70 13 4. Bwana wetu awabariki sana. Tutachukua tu hiyo andiko yetu. Mbele tuchukua andiko, tulikuwa na informe wana bindi ya Mungu lokalema wetu tunakusanyika nao kwa Assemblée Chrétienne de Butembo hapa Makarengo ama Pavungi. Gizi kulingana na oda ya rais wa inji, kufinima ya makanisa itakuwa levé le 15 août, yani samedi prochain, ila sisi tutajirassembler directement le dimanche, itakuwa le 16 août. Mahali mnapatikana muambiane rendez-vous dimanche, tutakusanyika tena kando ya mzoga mahali pamoja hivi dimanche inayokuja. Mungu aweze kuwabariki. Turudilie andiko yetu ya jana. Tulikuwa tukasema juu ya huyu nabii ambaye anapatikana ndani ya Deutéronome chapitre 18 verset 15. Deutéronome 18:15. Tusome mujina la Yesu Kristo. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Amen. Bwana bariki usomi wa neno lake. Hivi maandiko matakatifu, hapa ni wakati wa Musa, wakati Mungu alikuwa amepana rendezvous wana wa Israeli wamkute kumulima. Hivi hawakuwa tayari kurecevoir Mungu kulingana na namna ambayo alikuwa ndani, parce que verset 16 nasema, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui a demanderai compte. Amen. Ndiyo, Bwana kasema, kulingana na ombi ambao mlikuwa nayo, alipojipresente katikati yao, hali ambayo alikuwa ndani, huyu Mungu wetu, huyu Yahweh, Israeli haikusiporte. Mungu mwingi wa upendo akapana rendezvous, akasema, hivi nitawatumiaka tena nabii sawasawa na Musa,
nabii atatoka katikati ya ndugu zao. Ilikuwa promesse ambayo ilifale nabii akuje, na alama kubwa ambayo Mungu anatia juu ya nabii huyu, anasema atatia maneno yake kinywani mwa huyu nabii. Ndio vile tulikuwa tukisoma jana. Swali ilikuja kwa Jean Baptiste. Bakuhani balikuwa wametuma watu baende baulize Jean Baptiste kama njo ule nabii ambaye Musa ndani ya wakati wake aliahidia. Jean chapitre 1 verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Toi qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Bakubana muuliza Yohane Mubatizaji, makuhani walituma watu waende wakamuuliza kama yeye ni nani. Yohane akasema, kwanza kwa swali yenu, mimi si Kristo, hapana. Ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Banasema, wewe ni Elia? Jean Baptiste kama alikatala haiko Elia, alifanya reference kwa yule Elia ambaye amekuwa promi ndani ya Malaki 4:5-6, ambaye atakuja mbele ya siku kubwa na ya kuogopesha. Ndiyo, ni ule Elia ambaye anakuwa promi ndani ya Matthieu chapitre 17 verset 11-12. Yesu Kristo anasema Elia anapaswa kuja na kurudisha kila kitu nafasi yake. Jean Baptiste akakatala, haiko mie ule Elia. Bakamuuliza tena, es-tu le prophète? Ndiwe nabii yule nabii aliyeahidiwa kwa wakati wa Musa ya kwamba anapaswa onekana Muisraeli? Njo weye? Jean Baptiste akasema, hapana, haiko mie njo yule nabii ambaye aliahidiwa kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu Musa. Hapana, haiko njo mie. Bwana tusaidie sana. Mpaka bakamuuliza verse yake ya kufata, il lui dit alors, qui es-tu? Unakatala hauko Elia, unakatala hauko Kristo, unakatala hauko nabii yule, uko nani? Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dit-il de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Mtu wa Mungu Jean Baptiste akajipata ndani ya maandiko matakatifu, anasema vile Isaya alisema, Esaïe chapitre 40 verset 3, mimi ni sauti inayolia jangwani, tengenezeni njia ya Bwana. Lakini mimi si Kristo, na mimi si Elia, na mimi si nabii yule. Mungu wetu atusaidie sana. Ndiyo vile tulisoma jana, mwanamke Msamaria, ijapokuwa alikuwa mudini yao, naye alikuwa amefunza ya kwamba ule nabii atakuyaka. Alikuwa amefunzwa Masia atakuyaka na tawaambiaka kila kitu. Jean chapitre 4 verse yake ya 18. Car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela tu as dit vrai. Verse yake ya 19, mwangalie réaction ya mwanamke. Seigneur lui dit, la femme. Et Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mwanamke wakati alisikiliza maneno ya Mungu ndani ya kinywa cha Bwana wetu Yesu Kristo, mwanamke alikosa control. Mwanamke akamwambia, naona ya kwamba wewe ni nabii. Ukasoma verse yake ya 10:25, inakomplete verset 19. Move 19, mwanamke anasema, je vois que tu es prophète. Move 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Unaelewa ya kwamba itamshi na Masia anayambatanisha mara moja na nini, na naona ya kwamba wewe ni nabii. Na mimi najua Masia anapashwa kuya. Mimi najua kwamba nabii yule anapashwa kuya. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Jean chapitre 1 verset 19, Jean-Baptiste anasema mimi siye Kristo, mimi siye nabii yule. Na hapa wakati mwanamke anamwambia Yesu, naona wewe ni nabii, tulishafunza ya kwamba Masia atakuja na kutuambia kila kitu. Yesu Kristo akajibia, mimi ndiye, mimi ndio ule nabii ambaye aliyeahidiwa. Hakukatala sawa Jean yenye mwanamke alikuwa ameambia Yesu kukisima. Yesu akakonfirme kusema kwamba ndiyo, mimi ndio ule nabii aliyeahidiwa. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio maana kulingana na Deuteronome, Biblia ilisema Mungu atatia maneno yake ndani ya kinywa cha ule nabii. Tuone ndani ya Jean chapitre 7 verset 14. Jean 7 verset 14, andiko inasema hivi: vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Le juif s'étonnait disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Amen. Wakati Yesu Kristo iko anahubiri ndani ya hekalu, napanga maneno, analeta maandiko matakatifu. Notez bien, Biblia inasema Jésus enseignait les Écritures. Yesu alikuwa anafundisha kupitia maandiko matakatifu. Ndio wakajiuliza, wakashangaa, namna gani anajua maandiko matakatifu ye mwenye hakuendaka kumasomo? Mungu atusaidie sana. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Amen. Bwana tusaidie sana. Jésus Christ alikuwa anafundisha, Wajuif wanashangala, Wafarisie wanashangala, na wanajiuliza ayetu namna gani iko verse dans les Écritures, namna gani anajua maandiko matakatifu? Mbona hatukumuona ku teolojia yetu? Mbona hatukumuona ku universite pamoja na siye? Mbona hatukumuona kisoma liturgie? Ayetu anajua maandiko matakatifu. Akasema, fundisho yangu haiko yangu, ni ya yule aliyenituma. Referez-vous mu Deuteronome 18 kwenye tuko pale verset 18, andiko nasema nitatia maneno yangu kinywani mwake. Na hapa Yesu anakonfirmia, anasema mafundisho ambayo mimi nabapa haiko yangu, ni ya yule aliyenituma. Même après sa résurrection, Bible nasema kwamba Jésus alikuwa na expose moyennant les Écritures. Batoto ya Mungu kuexpose moyennant les Écritures, kupanga kila kitu kuna nafasi yake. Ile ni alama kubwa kujua huyu mtu alitumwa na Mungu ama huyu mtu hakutumwa na Mungu. Luc chapitre 24, tuone ku verse yake ya 27. Luc 24 verset 27, nabii yule. Luc 24 verset 27, andiko nasema hivi: et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. Vraiment, huyu nabii, huyu Bwana wetu Yesu Kristo, huyu mchaguliwa, huyu mwana mpendwa wa Mungu, vraiment alikuwa un grand prédicateur. Angeweza sema Wayuda Mafarisayo banaikala ndani ya kiti cha Musa. Wafarisien balikuwa incapable kuprêcher par tous les prophètes. Wakati Bafarisien balikuwa na prêcher, balikuwa na jirefere ku nabii anasema, Musa anasema. Kesio ya mariage, Musa anasema. Kesio ya zaka, Musa anasema. Kesio ya péché, Musa anasema. Pour Jésus-Christ haikukuwa ile ka. Jésus-Christ angelisema ku point, yeye alikuwa nakamata toutes les Écritures. Angeanja kubitabu bya Musa, anakamata manabii, anakamata Zaburi, na nabaonesha kupitia maandiko matakatifu
mambo yanayomhusu, sifa, shukrani, heshima zimurudilie Mungu wetu. Njo fasilima angeweza ambia Bafarizie, mutakufa ndani ya zambi zenu kama hamuamini mimi ndiye. Mutakufa kabisa. Paski imekuwa imeahidiwa ya kwamba ule ambaye atakatala maneno ya nabii yule ambaye atakatala atapingana naye, mie Mungu nitamkatilia mbali. Ndo Jésus anakonfirme ndani ya Jean 8 verset 24, vous mourrez dans vos péchés. Munakufa ndani ya zambi zenu, munakufa ndani ya ingredilite yenu. Hamutambue neno ya Mungu ya wakati wenu, hamutambue mapenzi ya Mungu. Ile wakati ilikuwa inamtimilikia nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu atusaidie sana. Tulikuwa tukisema ya kwamba ule ni nabii Musa, anasema juu ya nabii yule ambaye atatoka katikati ya ndugu zake. Alisema araporo na Israel, mema andiko yanakonfirme gizi ni Jésus Christ. Me Isaya hamulimite tuko Israel, Isaya na mubeba mupaka da toutes les nations. Tujirefere tena ku Esaïe 42 kwa tulikuwa jana. Esaïe 42 tuko tunasema juu ya nabii yule, tuko tunasema juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Esaïe 42 verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie à qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Wapendwa katika Kristo, Isaya wakati anasema juu ya nabii yule, Isaya anaenda mbali. Hamulimite tu Jerusalem, hamulimite tu mu Israel. Isaya na mubeba anaonesha kwamba huyu mtumishi wa Mungu ambaye atashikiliwa na Mungu anaitwa mchaguliwa, yule ambaye anampendeza Mungu. Andiko nasema Mungu atatia roho yake juu yake, badala ya hapo atatangaza haki yake ndani ya mataifa. Wakati wa Musa alitoka katikati ya ndugu zake a rapport avec Israel, ni wakati Isaya anamusema ako anamubeba mpaka ndani ya mataifa. Nani ata annoncer justice kuma nation? Nani ata apporter lumière kuma nation? Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Verset yake ya 6, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Mupendwa katika Kristo, kama unasoma hiyo écriture na roho ya Mungu, mu écriture utaelewa ya kwamba kuna kuwa sehemu mbili. Na reprendre écriture, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Mimi Bwana nimekuita juu ya wokovu. Huyu ambaye ameitwa juu ya wokovu, huyu ambaye amekuwa presente juu ya wokovu, si mwingine mtu sipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Mwenye aliwekwa pale kufanya agano pamoja na watu ni Bwana wetu Yesu Kristo. C'est lui l'agneau de Dieu. Vile Jean alimupresente ku peuple, Jean-Baptiste akamupresente kasema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa zambi za ulimwengu. Jean alikuwa presi, hakumulimite tu mu Israel. Hakusema tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa zambi za Israel. Hakumulimite tu pale. Ama tena hakumulimite ku kanisa yangu, ama hakumulimite ku zehebu yako. Hangelisema tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa zambi kwa mfano za CK20. Alienda anamuplace mu monde entier. Njo Mungu anasema hapa, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Kisha kufanya agano pamoja na watu, Biblia inaongeza nasema pour être la lumière des nations. Huyu Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa ama amekuwa lumière des nations ni après l'œuvre de Golgotha. Njo manasio batapata lumière, njo manasio batapata justice, njo lumière tafika kwa manasio, njo wokovu tafika kwa manasio. Mungu wetu asaidie sana. Wapendwa katika Kristo, tuendelee mbali sana, tukamate tu pale tena kwenye tuko ndani ya Esaïe 49 verset yake ya 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour l'élever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël.
Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Konverse na kuwa ndani sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inahusu Yesu Kristo a rapport na Israel, na sehemu ya pili inaonesha Yesu Kristo hata jilimite tu ku Israel, ataenda mpaka anakuwa nuru ya mataifa, ataenda mpaka anabeba wokovu mpaka mwisho ya ulimwengu. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio bien-aimé, tuko tunasema juu ya nabii yule, haiko tu Mwokozi, ni tena ni nabii. Haiko tu Bwana, ni tena ni Mwokozi. Kisha kutukomboa, anaitwa Mwokozi wetu. C'est notre rédempteur, c'est notre sauveur. Na wakati tunasikiliza maneno kupita kinywa chake, anaitwa nabii. Mungu atusaidie sana. Tukamate Matthieu chapitre 12 verset 14. Wakati ile Isaïe ilikuwa ikitimilika, Jésus Christ ndani ya predikasyon zake, tukamatie pale Matthieu chapitre 12 verset 14. Walirimarke ile ambayo limekuwa imetimia. Biblia nasema hivi, Matthieu 12 verset 14. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de les faire périr. Mais Jésus les assis s'éloigna de ces lieux. Une grande foule les suivit. Il guérit tous les malades. Il les recommanda sévèrement de ne pas les faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, à qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Wakati hapa ni Bwana wetu Yesu Kristo, iko makampanya de evangelisation, iko na hubiri, kwenye alikuwa napita kulikutendeka makuna maajabu. Wagonjwa walipona na ingine mamirakle mbalimbali. Mais Jésus Christ akasema sipendi munitambulishe kwa watu, ili timilike hii Isaya ambao tumesoma, ambao nasema ya kwamba tazama mtumishi wangu ambaye nimechagua, mpendwa wangu ambaye nimependezwa naye, nitatia roho yangu juu yake, ni yeye atatangaza haki kwa mataifa, sifa, shukrani, heshima zimurudilie. C'est vrai, vile tulikuwa tukiwaambia jana ndani ya Matthieu chapitre 3 verse yake ya 16, wakati Jésus Christ anabatizwa, ni pale roho ya Mungu reelema inashuka juu yake, na sauti kasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Wakati tunaruka ndani ya Matthieu 17 verset 5, Matthieu 17 verset 5, kuna kwa tena confirmation kukilima ya mageuzi. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit attendre la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Huyu ndiye mwanangu mpenzi, ninayependezwa naye, mumusikilize yeye. Amen. Wapendwa wasikilizaji, wana binti za Mungu, mapenzi ya Mungu inakuwa juu ya mwana wake Yesu Kristo. Wakati unamwamini kwanza yeye, unakuwa ndani ya volonté de Dieu. Tuko wapendwa, hapana kwa sisi wenyewe, tunapendwa kupitia mwana wake Yesu Kristo. Sifa zimurudilie yeye. Biblia nasema kwamba wakusikiliza peke yake ni huyu Yesu. Bwana wetu atusaidie sana. Sasa wabieneme, mtume anasema hivi, apotre Paul ndani ya Acte 26 verset 22. Acte 26 verset 22, mtume anasema hii maneno ni ya haki kabisa, tufate kwa makini. Mtume anasema hivi, iko anasema juu ya nabii yule tu. Mtume anasema hivi, Acte 26 verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, je subsistais jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter à rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Verset 23. Qu'est-ce que les prophètes ont déclaré? Manabii walikuwa wamesema nini? Musa alikuwa amesema nini? Savoir que le Christ souffrirait
et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Mtu wa Mungu, mtume Paul, iko nasema kwamba juu ya neema ya Mungu na juu ya msaada wa Mungu, minaishi mpaka leo. Niko na shuhudia mbele ya watoto na mbele ya wakubwa, na sikuenda mbali kuyale ambayo manabii walisema, kuyale ambayo Musa alisema inapashwa fika. Anaonesha ile kitu, anasema ni vitu gani? Kujua ya kwamba Kristo, mnakuwa na maelema mbili. Mitume ambao walisema, manabii ambao walisema, ni elema mbili. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité d'entre les morts. Amen. Le verset 23, mnakuwa deux parties. Mnakuwa œuvre de Golgotha. Savoir que Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, akisha kufa na kufufuka wa kwanza katikati ya wafu. Deuxième partie, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Vraiment ni vitu vya bie sana. Akisha kufa na kufufuka, ni pale njo kwenye mtume yeye anenda klase Ezai 42 tulisoma. Akisha kufa na kufufuka, ni yeye sasa atatangaza haki kwa mataifa. C'est vrai, vinaambatana na maandiko matakatifu kabisa. Huyu ambaye anakufa, huyu ambaye anafufuka, kisha kifo yake, kisha kufufuka kwake, sasa Jesus Christ iko etabli sasa kuleta nuru kwa mataifa. Tutaonesha mambo mingi kupitia maandiko matakatifu haya. C'est après la résurrection, mes bien-aimés, ndio sisi manasio tulipata lumière. Ndio sisi manasio tulipata kwanza salut, kisha tena tukapata lumière. Bwana wetu atusaidie sana. Vraiment Mungu ni mwema sana. Huyu apotre anasema hivi ndani ya Ephésiens chapitre 2 verset 13. Ephésiens chapitre 2 verset 13. Inasema hivi, nyingine langage, mais nyingine matamshi, mais iko na même sens. Anasema hivi, Ephésiens 2 verset 13. Et maintenant, à Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Wakati unasikia sang de Christ, pale umeona kifo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Si ambao tulikuwa mbali, mataifa, le Congolais. Si ambao tulikuwa mbali, les Sud-Africains. Si ambao tulikuwa mbali, les Américains. Si ambao tulikuwa mbali, sijui kabila gani. Kupitia damu ya Kristo, tumekuwa rapprochés. Mon verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Amekuja sasa tangaza salama kuninyi ambao mulikuwa mbali na salama kwa wale ambao walikuwa karibu. Ni evenement inapitikana wakati gani? Inapitikana après la résurrection de Jésus-Christ. Yule nabii aliyeahidiwa na Musa, yule nabii aliyeahidiwa na Isaya, kisha kufa na kufufuka, tunaitwa wana wa Mungu. Wakati tunaamini hiyo kazi, njo sasa tunakuwa tayari kurecevoir justice ambayo anakuya leta kwa mataifa. Tunakuwa tayari kurecevoir ma-enseignement ambazo analeta kwa mataifa. Tunakuwa tayari kurecevoir ma-écriture, ma-explication biblique ambayo Jésus-Christ analeta kwa mataifa kisha kufufuka kwake. Bwana wetu atusaidie sana. Mnajua ni uniquement ndani ya kifo, ndani ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo njo tunaitwa wana wa Mungu. Na njo wakati umeitwa mwana wa Mungu, hii utajiri ya neno ya Mungu uko mena kandida kuweza kuirecevoir. Hawezi recevoir richesse de Dieu kama hauyaamini kazi ya msalaba. Juu wakati hauyaamini kazi ya msalaba, mpendwa msikilizaji, ndugu na dada, partout kwenye mnatufuata, mtu ambaye haamini kazi ya msalaba hazaliwe mara ya pili. Mumacho ya Mungu haexiste na hawezi participe kuutajiri wote wa Mungu, hapana.
Na wakati tunaamini hiyo kazi, yule ambaye alikufa, yule ambaye alifufuka kwa ajili yetu, ni yeye sasa anatuletea utajiri wa Mungu. Ni yeye anakuya tangaza salama kwa mataifa, ni yeye anakuya tangaza haki kwa mataifa, ni yeye ambaye anatuletea nuru kwa mataifa. Mungu wetu atusaidie sana, na Mungu vraiment aweze kutubariki kikamilifu. Ndio mtu wa Mungu anaongeza hivi ndani ya Hebreu chapitre 1. Hebreu chapitre 1 verse yake ya kwanza anasema, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi, hérité de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Amen. Mungu atusaidie sana. Nasema mara mingi ndani ya njia mingi Mungu alisema na baba zetu kupitia manabii, lakini ndani ya siku hizi za mwisho Mungu anasema nasi wapendwa. Mungu anasema nasi. Dieu parle avec nous. Amen. Sisi wagombolewa ndani ya siku hizi za mwisho, Dieu nous parle. Mungu anatuzungumzia. Biblia inasema sasa Mungu anatuzungumzia kupitia mwana. Huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, mumusikilize yeye. Na Biblia inasema kwamba leo humu Mungu dans les derniers temps, dans les derniers jours, ndani ya siku za mwisho Mungu anazungumuza nasi kupitia mwana. Bwana tusaidie sana. Mtume anaenda mbali, Apotre Pierre anasema hivi ndani ya Actes des Apôtres chapitre 10 verset 39. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 29. Mtume anasema hivi, samani, Acte 10 verset 39. Mtume anasema hivi. Pale Paulo anatuambia, anasema nasi kupitia mwana. Mtume anaongeza hivi, maandiko matakatifu yanajikomplete, nous sommes témoins de tout ce qu'il fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il l'a tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il l'a permis qu'il apparaisse, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Apôtre Pierre ikonaonesha gizi iko témoin. Hapana yeye peke yake, naonesha na wengine ba témoin benye balitembea na Jésus Christ, benye balikula naye, benye balikunywa naye. Na mtume anasema kisha kufufuka Yesu Kristo ameturuhusu, ametuweka. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Huyu ambaye aliwekwa njoo kusikiliza, tena naye alituma. Amen. Hii maneno ambaye alikuwa nayo alibebesha mitume, akaitia kinywani mwao. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Donc wakati unasikiliza hawa wanaume waliotumwa na Mungu, unakuwa unamsikiliza nani? Unakuwa unamsikiliza Jésus Christ lui-même. C'est vrai. Même chose inasemeka ndani ya Jean 13:20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ndiyo, wakati unapokea yule aliyetumwa na Mungu, dairi andiko nasema kwamba aliyetumwa na Mungu anasema maneno ya Mungu. Hapa mtume anasema kwamba huyu Jésus Christ mwenye alishinda kaburi, mwenye aliangikwa pale msalabani kumuti, ni yeye alitutuma nasi tuhubiri. Mungu wetu atusaidie sana, na Mungu aweze kawabariki sana. C'est vrai, anakofirme ndani ya Matthieu 28, wakati alikuwa amefufuka, anaambia mitume hivi, après sa resurrection, huyu ambaye aliweka kutangaza nuru, kuleta nuru kwa mataifa, kukia tangaza haki, kuleta salama kwa mataifa, kuleta neno ya Mungu kwa mataifa, kisha ufufuko wake naye anaetablir wengine wenye watavileta kwa mataifa.
ndani ya Matthieu chapitre 28 verse yake ya 19, allez faites de toutes les nations des disciples. Hapa mu tradition zetu za Louis II nasema allez faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus-Christ, ule ambao tunapaswa sikiliza, anatuma naye. Anatuma. Venye anatuma ba apotre. Anasema, nimebapatia maneno, nimebaprescrire vitu ambao mnapaswa enda fundisha. Nasema, enendeni ulimwenguni kote, mukafanya mataifa kwa wanafunzi. Traduction zetu za Louis II zinasema mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ule ni Louis II. Même texte hébreu zinasema le baptisant à mon nom. Wa théologien wenye wanajua Kiebrania baende batakonsulte ma texte hébreu. Mu original hakuna kwenye kunaandikiwa mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hapana. Hii ni madoctrine trinitaire zenye zilikia mu 4e siècle. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Mouma vrai texte, ça qui est hébreu, zinaandikwa le baptisa à mon nom. Hamuna mo le baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ni ba trinitaire. Njo walitaribisha hiyo maneno, wakitafuta traduction, kusudi ziba couvrir na mafosete zabo. Mais mon vrai traduction, à le fait de toutes les nations des disciples, les baptisa à mon nom. Mungu atusaidie sana. Mitume wanakuwa ordone, waende, wafanye mataifa kuwa wanafunzi, wakawabatiza mujina la nani? Mujina la Yesu Kristo. Marke 16, ana baongezia hivi, verse 15, Marke 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Enendeni ulimwenguni kote, muhubiri habari njema kwa viumbe vyote, kwa watu wote. Mungu atusaidie sana. Luc chapitre 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Maraba pa tradition nasa. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom. Non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais à son nom. Kwa jina la nani? Mwenye alikuwa na batuma ni nani? Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Mwende, ikue toba, ikue masamaha, vyote vihubiriwe mujina la nani? La Yesu Kristo kwa mataifa. Kuanza wapi? Kuanza Yerusaleme. Bwana wetu atusaidie sana, na Mungu vrema aweze tena akawabariki. Sifa, shukrani, heshima zimurudilie Mungu ni mujina la Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, tuko tunachunga vrema kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Me Mungu mwingi wa upendo alikuwa na precision. Hakuacha selema idu za apotre iende kwa mataifa. Me Mungu ndani ya utaratibu wake akatia ordre ndani ya kazi yake. C'est pourquoi alikuwa obligé kumtafuta mtu mwingine mwenye tajokipe na manation, conformément na Acte des Apôtres chapitre 13 verset 47. Acte 13 verset 47 inasemeka hivi. Acte 13 47 inasemeka hivi, car ainsi nous l'a ordonné. Ule ni Paul konasema, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le païen se réjouissait en attendant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Wapendwa katika Kristo, nabii ama mtume mwenye aliwekwa kuja kuleta parole de Dieu kwa nation, kuwa lumière des nations, huyu mtu, huyu mwanaume, huyu apotre si mwingine isipokuwa Paul. Paulo njaliwekwa kuwa nuru kwa mataifa. Hii kazi yenye Jésus Christ angekuya fanya kwa nation,
alietablir Paul, ni yeye alete ile lumiere kuma nation. Bwana wetu atusaidie sana. Ni yeye aliweko. Anakonfirme hivi ndani ya Romains chapitre 1 verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Amen. Mwenye aliwekwa pale kuleta habari njema kwa mataifa, kuleta nuru kwa mataifa, kuleta wokovu kwa mataifa. Mwenye alikuwa ordonné kubiletea mataifa, c'est l'apôtre Paul. C'est pourquoi kila mara tunatoa madefi. Mpendwa msikilizaji, pastori mwenzetu, mhubiri mwenzetu, kama unaweza hubiri kinyume na yale ambayo Paul alihubiri, Paul anasema ndani ya Galati, ulaaniwe. Qu'il soit anathème. Combien de prédicateurs vana vivre sous la malédiction, vana prêcher sous la malédiction? Mtume anasema hatumruhusu mwanamke kuhubiri. Sasa wewe leo unasema mimi namruhusu mwanamke kuhubiri. Est-ce que la parole est venue de chez vous? Mtume aliyewekwa na Mungu kutuletea sauti ya Mungu, kutuletea nuru, kutuletea wokovu, anasema alipofika Efes alibatiza mjina la Yesu Kristo. Na wewe unapofika Butembo unajikontredire, unabatiza mjina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tu n'as pas prêché comme l'apôtre. Tu n'as pas prêché comme les apôtres. Amen. Haubiri sawa Biblia. Haubatize sawa vile wanabatiza mu Biblia. Na kisha nasema mkristo azali mwinda. Ya wapi? Yenye urespekte manorme biblique. Bwana tusaidie sana. Nuru ambayo iliwekwa pale, ministère ambayo ilikuwa lumière kwa nation, Jésus Christ naye kote yake akaetablir nani? Akaetablir apôtre Paul. Anashuhudia tena hivi mu Romains 16 verset yake ya 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Anasema kwa yule ambaye anaweza katupatia nguvu kupitia mahubiri ya Bwana wetu Yesu Kristo, kulingana na ufunuo wa siri iliyofichwa tangu ya miaka mingi, iliyozihirishwa kupitia maandishi ya mitume, kulingana na taratibu za Mungu wa milele, na sasa imeletwa wa mataifa kusudi babiyui na wati imani. Amen. Kuti imani inaenda na maekriture. Wakati tunakomprendre kila kitu selon les écritures, pale tuko mu obéissance. Tuko tunatii, tuko tunatembea mzuri, hatudanganyiki hapana. Amen. Mungu atusaidie sana. Mwenye aliwekwa pale kuwa nuru kwa mataifa ni apôtre Paul. Alibileta kulingana na maandishi ya manabii. Alibileta na kabileta kwa mataifa. Me place ili ambayo alijue, ile sehemu kidogo ambayo apotre alijue, mwenye alikuwa etabli kuwa nuru kwa mataifa si mwingine mtu sipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mena akaetablir Paulo, akasema Paulo, mimi nakutuma ni wewe uende tangaza justice kwa nation, ni wewe uende tangaza salama kwa nation, ni wewe uende leta wokovu kwa nation, ni wewe uende leta lumière kwa nation. Amen. Bakamuuliza mtumishi moya wa Mungu alipofika ngambo ya pazia, akajibu, mimi nilihubiri sawa Paulo. Kama watu wakati wa Paulo wanaingia, kumbe watu wakati wangu nao wataingia. Ile matamshi ya mtumishi wa Mungu
William Marion Branham. Na wewe umehubiri sawa nani? Est-ce que uko capable kusimama useme moi aussi je prêché comme Paul? Amen. Bwana wetu atusaidie sana. Sambele tuende maliza ba bien-aimé. Dans notre temps kuna vitu adamani ambao pia vilitimilika ndani ya wakati wetu. Ndani ya quelques 10 minutes ambao tunabakilia. Kabia meme twatia mkato. Ndani ya wakati wetu ba bien-aimé, Jésus Christ iandiko pia ilitimilika. Apocalypse 5 verset 9. Et il chantait cantique nouveau disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Ndiyo mbinguni zikaonekana Mungu anakaa kwa kiti chake cha enzi. Ana kitabu ambao kimefungwa na mihuri 7. Kulionekana hakuna mtu ambaye alistahili kutwala kitabu na kuvunja mihuri yake. Kwani kitabu cha ukombozi. Yohana alilia sana, sauti kamwambia usilie tena. Kuna simba wa kabila la Yuda, chipukizi wa Daudi ambaye ameshinda. Na niye anastahili kutwala kitabu. Alipogeuka akaona katikati ya kiti cha enzi na wazee 24 na viumbe 4 vyenye vihai, akaona pale mwana kondoo aliyechinjwa. Amen. Na niye kumbe alistahili kutwala kitabu. Na alistahili juu ya nini? Ni juu ya kazi ya msalaba. Alikuwa amegombolea Mungu kwa damu yake mwenyewe watu wa kila taifa, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa. Ile kazi ya ukombozi ilimfanya astahili kuvunja mihuri ya kila kitabu na kufunua mambo ambayo alikuwa mule. Bien-aimé dans le Seigneur, kati alifungua mihuri, alivunja na kufunua mambo alikuwa mule. Hii parti inatimilika ndani ya wakati wetu. Bien-aimé, révélation de la parole. Ça zinatusonga sana. Tutaexpliquer samedi prochain. Révélation de la parole. Biblia inasema kwamba Mungu wakati anasema parole yake anaidepose kwa nabii wake. Dans notre temps aussi, vile Mungu adepose parole yake kusudi manasio waobeire kuimani, adepose ku Paul. Dans notre temps aussi, kusudi tu comprendre parole de Dieu, Mungu adepose parole de Dieu à son serviteur William Marion Branham, conformément na Malaki 4, 5, 6. Tout relire pale, c'est la parole éternelle de Dieu. Tout sommes maintenant pale, Malaki 4, 5, 6. Tout sommes tout verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est mouya pili. Il y a un verset, il ramènera le cœur des enfants à leurs pères. Dieu na usu mtumishi wa Mungu William Marion Branham. Wale ambao wasiasikiliza mwi ulimwengu bako namzungumzia mtumishi wa Mungu, hatuna wakati ya kufanya detail, ila tunayua tumefunzwa ya kwamba 1933, le 11 juin 1933, wakati mtu wa Mungu William Marion Branham alikuwa kihubiri ama kibatiza kwa mto Ohio, sauti wingu ilishuka alipofika kwa mto wa 17, na sauti kasema, vile Yohana Mbatizaji alitangulia kuja kwangu kwa kwanza, na wewe ninakupatia ujumbe ambayo inatangulia kuja kwangu kwa pili. Wapendwa wasikilizaji, mtumishi wa Mungu huyu mnyenyekevu sana, 1946 le 7 mai, malaika wa Bwana alimtokelea akampatia alama 2. Alama ya kwanza ilikuwa ni upambanuzi, alama ya pili ilikuwa ni uponyaji wa wagonjwa. Mtumishi wa Mungu alizunguka ulimwengu mzima kama vile mpasha habari njema. Alihubiri, alizunguruka inji 12, iko na hubiri habari njema, iko na hubiri Jésus Christ ressuscité, iko na leta watu kwa Kristo waamini kazi ya msalaba. Mungu mwingi wa upendo wa kuisha hapo. Wakati mtumishi wa Mungu alikuwa naishi, aliambiwa ahamie huko Arizona. Alipohamia huko, mtumishi wa Mungu alikuwa kichunga
mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi le 28 février alikuwa mulimani, mulima ambao unaitwa Sunset. Ni pale malaika 7 walishuka. Malaika wa 7, katikati hawa malaika 7, le 7e ange alikuwa ni Bwana ye mwenyewe. Kamwambia mtumishi wa Mungu arudie Jeffersonville, arudie kushapele yake, arudie kukanisa yake, juu mihuri itavunjwa na neno itafunuliwa. Mtumishi wa Mungu le 28 février alitii sauti ya Mungu. Haiko le 28 février njo so zilikuwa brisé, njo parole ilikuwa révélée, hapana. Lakini le 28 février huyu malaika wa 7 katikati malaika 7 alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Akamwambia arudie Jeffersonville. Mtumishi alirudia a partir du 17 jusqu'au 24 mars. Ni pale mtumishi wa Mungu a recevoir parole de Dieu. Ni pale mtumishi wa Mungu a recevoir révélation ya toute la parole de Dieu. Na bakonese ndani ya message banajua ya kwamba mtumishi wa Mungu anasema sasa, a partir de ça la Bible est devenue nouvelle. Mtumishi wa Mungu kwa lugha ya kikawaida, wakati tunasema les sceaux ont été brisés, la parole a été révélée, kulugha nyingine ya kawaida kusudi tufasirie vema, ni alikuwa amekuwa na compréhension nette de la parole. Alikomprendre mot à mot sasa parole de Dieu. Mais siku zingine avasa angehubiri vitu sawa ba divent. Mais hapa sasa mtumishi wa Mungu Jésus Christ alikuwa amemletea la révélation de toute la parole. C'est pourquoi mhubiri mwenzangu, kama unaweza kuwa mkanisa unasema ndabaletea révélation, on n'en a pas besoin. Révélation ambayo tuliletewa mtumishi wa Mungu William Branham ni yeye recevoir révélation. Ni yeye, hakuna mwingine alirecevoir révélation dans notre état isipokuwa William Marion Branham. Kama kuna révélation yako ni ya mupi, hatutaiamini hata. Mema malaika alikonfirme kile kitu. Mtumishi wa Mungu aliyamagazine na alirudi nyumbani. Heureusement alirudi, wala Mungu ashatafuta mtu mwingine mwenye ataendelesha kazi. Hatuna wakati ya detail, mais après accomplissement ya Malaki 4:5-6, Matthieu 17:11-12, Marc 9:11-12, se joui ni Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19 mpaka 21. Kisha hapo leo, kisha retour ya mtumishi wa Mungu akisharudi nyumbani. Wapendwa katika Kristo, kulikuwa huduma nyingine ambayo ilikuwa confirmée par Dieu na ilikuwa confirmée même le prophète William Marion Branham lui-même. Ndani ya Matthieu 24:14 inatimilika juu yake. Matthieu 24:45-47 inatimilika juu yake. Apocalypse 14:6 inatimilika juu yake. Mungu wetu tusome hiyo maandiko ndani ya quelques 3-4 minutes. Tutarevenir pale samedi prochain. Mungu awabariki sana. Hatuwezi kosa kushuhudia makuna maajabu ambao Mungu iko natenda ndani ya wakati wetu. Akwa nous sert de parler, tu parler ku Moïse. Biko na bei gani tu parler ku Paul. Biko na bei gani tu parler ku Irenema Luther. Na hatusulinye William Marion Branham. Akwa ça sert ku parler ku William Marion Branham. Na hatujue yenye Mungu iko nafanya leo. D'après tout, William naye asharudi nyumbani. Sa leo Mungu tena anafanya nini? Hii maekriture zinatimilika. Hata soma Matthieu 24:45, menjo yiko natimilika leo. Mais nilipenda nisome pia Matthieu 24:14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mpendwa msikilizaji, ile révélation, ile message ambayo iliahidiwa Branham kujua 1933 ya kwamba itapresede seconde venue, ile message ambayo alipata ordre le 28 février à Jeffersonville à recevoir la révélation de toute la parole, ile révélation ambayo alipata du 17 mars et jusqu'au 24 mars, yenye libakilia alikuwa anairesevoir mpaka le 24 décembre ya kufe. Ile révélation hapa njo Biblia nasema cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Na ministère ambayo liwekwa kuvileta duniani mzima ni ministère ya Matthieu 24:45 ambayo inatimilika pamoja na mtumishi wa Mungu Ewald Frank. Hatuna haya, hatuna boga, sikia hata haya ya kuvisema, tunabisema avec liberté. Les enfants de Dieu wanapaswa toka mu prison babylonienne,
banapasha toka mu maenseignement za burebure amazi na barandre prisonnier, bakuwe huru, bajue nini Mungu iko nafanya leo. Mtumishi wa Mungu huyu mnyenyekevu, mpole, aliitwa na Mungu, ni alimweka, amehubiri dans plus de 170 pays du monde, na yeye ameleta ujumbe partout dans toutes les nations na mu republique, na huku kwetu kama message ilifika ni kumpitia yeye. Mungu atusaidie sana. Na réellement kama hauamini ministère, unakurire riske ya kutokwenda kwa enlèvement. Hapana kukurir, mais réellement hawezi enda parce que hauresevoir ile ambao Mungu alipatia son serviteur William Marion Branham, kuturu yake akayachia son serviteur Ewald Frank. Amen. Hii ndiyo imani yetu. Apocalypse 14:6. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Amen. Ile ambayo iliahidiwa kule na Isaya, na leo iko vinaendelea vikatimilika ndani ya watumishi mbalimbali. Ota de Paul vilitimilika na Paul, en notre temps viko vinaendelea vinatimilika kwa mwisho na ministère ya Matthieu 24:45, ministère ya Ewald Frank. Bwana tubariki mujina la Yesu Kristo. Aliyeitwa na Mungu anasema maneno ya Mungu, na watoto wa Mungu wanaamini maneno ya Mungu, na imeandikwa mes brebis attendent ma voix, ils me suivent. Kuamini kweli tutajua kwamba si vous êtes les enfants de Dieu ou bien le contraire. Bwana wabariki mujina la Yesu Kristo. Tulikuwa mu studio na ndugu Emedo na ndugu Justinia, tukasaidiana kusudi hii ujumbe endelee kusaidia watu kupitia hata YouTube. Bwana wabariki sana mahali popote mpatikanako. Kama kuna kuwa swali kama havikuingia mzuri, unakuja utuona na kutuuliza pahali ya ubisha mubarabara. Bwana wabariki na Bwana kusaidie mujina la Yesu Kristo. Tutaomba Mungu. Mungu kwa mwema, ndani ya wakati wetu tena umetukumbuka. Vile uahidi ukisema kwamba ujumbe itaenda ulimwenguni mote, évangile éternel itaenda toutes les nations, à toutes les langues, à toutes les races. Hivi sasa leo Seigneur, na siku imetufikia Bwana na Mfalme, kusudi tujiweke tayari, maana harusi ya mwana kondoo inakaribia. Utubariki, maneno yako yakae kwa wingi mioyoni mwetu, mjina la Yesu Kristo. Amina. Bwana wabariki.